हैं ये बिगड़ों को भी इंसान बनाने वाले, फर्श पर बैठकर कुरान पढ़ाने वाले, फर्श पर बैठकर कुरान पढ़ाने वाले हजरत हाफिज कारी मोहम्मद आमिर रज़ा निज़ामी साहब इस मुक़द्दस महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب